Opel hatchback سال براریش 95 نمود بیرنه ماشین می حالتی بالون داشته سام نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. اگر نوار پسند شما باشه حتما لایک ماندن آبونه شدن را فراموش نکنید. داخلی سالن коробкаш механика اینجا سی دی پلیر دارد. پربیگش 292,000 کیلومتر پربیگ. باز اینجا لوکام دارد دوستان. این هولت سالن کفای ماشین. اکا کفات چک شاید ابا موتور یکوشش سرزشواریش گاز بنزین راسخوش چقدر اکا گاز کده 85 تا میگرد راسخودش 10 تا گاز کده 85 90 کیلومتر میگردد دوستان. این هولتی موتور ماشین. نرخ ماشین 35,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 93 893 93 11. Opel Bechke سال براریش 99 دوستان. منی نمودی بیرنه ماشین. نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن коробкаш механика اینجا سی دی پلیر دارد. پربیگ 229,000 کیلومتر پربیگ منه. این هولت سالن ماشین. این هولت سالن کفای ماشین. موتور 1.8 1.1 سرزشواریش گاز بنزین گازش یورو 4. راسخوش چقدر؟ راسخودش 10 تا گاز که 100 کیلومتر میگردد دوستان. این هولتی موتور ماشین. نرخ ماشین 33,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 779 75 65. Opel Ashke سال براریش 2006 دوستان. منی نمود بیرنه ماشین. منی نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت 2 تا آینه جای پیش الکترونیکه коробкаш автомат робот دوستان. اینجا سی دی پلیر دارد. سنتر زماک 2 تا سی دی ام پیش باگرف سیدنی رژیم سپورتش های. پربیگش 281,000 کیلومتر پربیگ. مولتی رول رولوش لیف. این هولت سالن ماشین. این هولت سالن کفای ماشین. موتور 1.6 1.1 سرزشواریش بنزین ها؟ بنزین. راسخوش چقدر؟ راسخودش 100 تا میگرد 10 تا کدی می؟ راسخودش 10 تا کدی 100 اضافه میگردد دوستان عزیز. نرخ ماشین 42,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 918 25 12 26. Opel Ashke سال براریش 2008 دوستان. نمود بیرنه ماشین. نمود از کفای ماشین. داخلی سالن 4 الکتر پاکت آینه چاش الکترونیکه коробкаш механик اینجا سی دی پلیر دارد.
центр замок, дута сиденья пеш обогрев сиденья. Пробегаш 317 000 километр пробег. Боз менинче мультируль, рулош лифт. Olti saloni mashin. Olti saloni kafoy mashin desin aziz. Motor 1.8, eketek, sözüşvorish, gaz, benzin. Gazash Euro 4. Rasxod chiqdi aka? Rasxodash 10 takidi saxta megada desin. Olti motori mashin. Нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 749 76 26. Opel Hatchback соли барориш 96 десон. Мани намуди бернаи мошин. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. داخل салон 2 электропакет, коробкаш автомат ва инҷа CD плеер дорад. Пробегаш 206 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин аввали сиденьё рӯйкаш кашидагӣ ва ин ҳолати салони қафои мошин. боз инҷа люкам дорад десам. мотор 1.6, сӯзишвориш газ, бензин. расходаш 10 та газки 90 километр мегардад. нархи мошин 37 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 200 43 43. Opel Ashke соли барориш 2007. намуди бернаи мошин десон. Mana. Намуд аз қафои мошин. вагон 1 сол шудагӣ вагон 1 сол шудагӣ фуровдагӣ. Асосиан мошин 1 даст. Яъни дохили салон 2 электропакет, ойначаш электроника, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, центр замок. Пробегаш 159 000 километр пробег. Мультирол, боз мани рӯлош лифт. ин ҳолати салони мошин достони азиз. мотораш дуварноса. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 Ekotec, сӯзишвориш бензина. Дуварноса дӯстон. расход чӣ қадар? расход 7 литр 7.5 литр. расход 7 литр 7.5 литр дохили шаҳр бе, берун аз шаҳр 6.5 литр 100 километр мегардад дӯстони азиз. ҳолати мотор мана. нархи мошин 52 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 862 64 87.